आलोचना करबा हाँ हाँ हमर मुकेश भाई के गोटे आज्ञा दे हाँ है कि भारत टंका देखिए कहले भगवान खड़िया हेले काई करी का करी भगवान को पापुली का करी नहीं नहीं कर्ण काहे के नहीं नहीं आखि पोता काहे के नहीं हाँ गोड़ काहे के नहीं इति आज रथ यात्रा करबी हाँ हाँ तोर काने ज्ञान अच्छे आई देखमा मिनटे थिबारे गाबू पहला पीरियड पानी न लागू जे ना नाची झका वाला हां हां इडा बढ़े गाहक रात बैठकी एक नंबर गाहक तो बाबू रे हाँ भगवान के अंदर पठे जन के जे शरम लागबार कथा कहा हाँ हाँ से भगवान को गोड़ काहे के नहीं नहीं इडा हो जो सत्य जुगर कथा बाबू कथा जदि जाइन छु आलोचना करबू रे मोर भाई हाँ भगवान को कर्ण का करे ना हला नहीं ना नाले हातरे पापुली का करे ना हला कली जुगे हाँ आखिरी ठारई जने पोता का करे ना हला हाँ मैं गोटे आलोचना करू छ बाबू हाँ हमर भाई के देई छर गोड़र कथा हाँ हां हां पुत्र हला जन्म हां हां आर तोल के काना আছে কইনি আটিকে जेते बेले पुत्र जन्म हला तार माता घरे न थिला ए बाबू रे हाँ हाँ हमर आज्ञा गुडे संदेह हो देले हाँ 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 उत्तर दिगरु बहे पवन हाँ पिता नहीं पुत्र पुत्र हला जन्म हां घरे न थिला वाला हाँ हाँ एटा हो जे त्रेता जुगर कथा बाबू हाँ हाँ आर गुडे कथा कहस हाँ किछो बडी के अनेक प्रमाण देसन हाँ किछो का करे अंडा पारी नेसे আর সাকে টুপি নেতিছে পলাই যাসি সেটা গোটে প্রমাণ আর যেটা হউ যে ত্রেতয়া যুগর কথা সেই জায়গার কথা বাবু हाँ हाँ দিনে সতী সীতাঙ্কর নাম থিলা বাল্মীকি আশ্রমর সতী থিলা বাবু हाँ हाँ যে সেই সময়ে কানে করিথিলে का करथिले লব বাবু রে हाँ জন্মগ্রহণ করিথিলে हाँ এবং সীতা দিনে কানে করিথিলে का करथिले अब तुई हाथ ना होला आज्ञा माने पैसा देजन आज्ञा माने को मुई कहू जे तुई का करे औषध होउ जुती जे जाई जो बोले कहबो वो तो सही समय काना हिदरा जाइछो हाँ लब जते बेले जन्म ग्रहण करी जे बाबू रे मां सीता काने करी छ वाल्मीकि ऋषि तप करूथे ध्यान रे बसिथिले हाँ जे सीता बाबू रे हाँ लब के तांकर पाखा थुई नेगिरे पळे जाउथिले हाँ जे किछि दिन गोला परे हाँ देखले सेना मरकट मरकरी बाबू रे हाँ हबो तू का करे अंडा उत्पाद होउ छ मुई कहू जे तोते का करे बाधु जे अब तू बसी करी कहबो गा तू पहला कहि को कोई सार ताबरे मुई कहबी तू बसे त किरमी चावला अंडा का करे दी होउ जुती अब ए तारा का अंडा उत्पाद होउ तो सही समय काने करिथिले सीता आज्ञा लोबो के थई करी पळे जाइथिले जे देखले से जगह माकोर माने गुलमाल करू छ हाँ काले नहीं जिबे लोबो के पड़ी करी हाँ सीता घुचे आई छ हाँ हाँ एवं लोबो के कुड़रे धरि के बाबू स्नान करबा लगे जाई छ हाँ इस समय के बाबू वाल्मीकि ऋषि तांकर ध्यान बाबू हाँ भग्न होई जे हाँ देखले जे लोबो से जगह रे नहीं न बोले नहीं ना जे सही जगह रे वाल्मीकि काने करिथिले हाँ तांकर कुश पात्री रो गुटे पुत्र जन्म करिथिले हाँ हाँ ना होचे कुश कुश तार उत्तर होचे इटा कुश जेंटा मोहरा खाई नेबु तुई तो बाबू रे विषय वस्तु के आसु हाँ हाँ सर तुई ने को बाहागर के जे काम नेनो खाली बया बाटा बोया बात আছে तो बाबू रे সেই জেনার যে আমি জীবন जे केनता আছে हाँ हाँ त्रेतया जुगर कथा बाबू रे भगवान कर कर्ण का करे नै हला आलोचना करबा बाबू रे हां है तो भाई रे हाँ हाँ मुई त्रेतया जुगर नउ छे हाँ भगवान कर पापुड़ी का करे नै थिला से केनता আছে अरे त्रेतया जुगर कथा हाथे त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगर कथा त्रेतया जुगर कथा सुनो दे मोहन होला जे त्रेतया जुगरे कंडा है जे हाँ हाँ अरे बाली सुग्री बोल धरे है बाली
মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র সাক্ষী করে কহিলে বাবুরে হ্যাঁ 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 সুগ্রীব কহিলে মুই বালিকে নিধন করমি বলছিলে বাবু হ্যাঁ 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 সেতেবেলে বালি হ্যাঁ এবং সুগ্রীবর যুদ্ধ চালুଥିଲା চালুଥିଲା আচ্ছা শিওর 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 কেতে আরম্ভ করবা তো বাবুরে হ্যাঁ যেতেবেলে বাবু যুদ্ধ চালিଥିଲା চালুଥିଲା মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ গোটে লিম্ব বৃক্ষর মূଳରେ বাবুরে হ্যাঁ হ্যাঁ লুকি କରିଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ সে বৃক্ষ হচ্ছে বাবুরে যেটা নন্দনবন ইন্দ্রঙ্কর জায়গাରୁ আসଥିଲା বাবু সে গছ যোগা হইଥିଲା হ্যাঁ 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 তার পূর্বরে ଥିଲା মিঠা ଥିଲା ସେ গছটা হ্যাঁ হ্যাঁ যে সেই সময়ে যেতেବେଳେ যুদ্ধ চালিছে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বেণীଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ তো লাগিলা সমর যে সেই জায়গায় মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র বৃক্ষ উহাড়ে রুকি করে বিষয়কে নৌছে তুমপুর নাই একা তো বাবুরে গছ উহাড়ে রুকি করে বালিকে স্বরবিদ্ধ করিଥିଲେ যেতেବେଳେ স্বরবিদ্ধ করিলে শুনুন আজ্ঞা ভগবানଙ୍କର কলিযুগରେ পাপুড়ি কা করে না ମୁଁ আলোচনা କରୁଛି যেতেବେଳେ স্বরবিদ্ধ করিଥିଲେ বালি সে জায়গায় মন দুঃখ করিদিলা হে প্রভু সুগ্রীবর সহিত থিলা মোর যুদ্ধ তুমর কিছু তো অপরাধ করে নাই କିଛି ଅପରାଧ ହେଲେ କା କରି মতে স্বরাঘাত কল ଯଦି ସରାଘାତ କଲ କା କରି ଲୁକି କରି ମତେ ମାର মারল আকে না বড় বলছে তো কা করে মতে স্বরাঘাত কল হ্যাঁ লাগে মোর মন দুঃখ হেলা বইলে যে ভগবান সে জায়গায় কহিলে রে বালি তোর মন যেহেতু দুঃখ হেলা হ্যাঁ ই পাপুড়ি না মুই তোকে স্বরবিদ্ধ করিছে হ্যাঁ ই পাপুড়ি আর কলি যুগরে তোরে নাই রহি বলতিলে হ্যাঁ হ্যাঁ ଜବାବ কলি যুগরে আর তোরে পাপুড়ি নাই রহে বলি অভিশাপ দেইতিলে হ্যাঁ 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 বালি কইতিলে ভগবান তস্থাস্তু কইতিলে যেনটা জগন্নাথ রূপরে ভগবান আবির্ভাব হইছন তাঙ্কর পাপুড়ি নাই ন বাবুরে ବାଲିର ଅଭିଶାପରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାପୁଡି ନାହିଁ তো বাবুরে এই কথা যেতেবেলে অভিশাপ দেইতিলে মর্যাদা পুরুষ তথাস্তু বলি করে চালি যাইতিলে সে জায়গায় বৃক্ষটা কহলা হে প্রভু মুই তমকু আশ্রয় দেইতিলি বালি গছকে অভিশাপ দেইতিলা হে বৃক্ষ মুই হউছে কিষ্কিন্ধার অধিপতি মোর দ্বারা সচরাচর জীব চরাচর হউছন মোর পানি পবনে তুই বঢ়িছু যেন কি মোর শত্রুকে তুই জায়গায় আশ্রয় দেইছু মু তোতে অভিশাপ দেউছি আই দিন ঠানু তুই পিতা হইবু বলি সে গছকে ভগবান সেই গছকে বালি অভিশাপ দেইতিলে প্রকৃতি পিতা হইবু বলতিলে এই কথা কহিলে যেতেবেলে মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্রকে আর প্রতিকার কহিলে কলি যুগরে মু লিম্ব বৃক্ষ দারু রূপে তোর শরীরে লীন হেমি বলতিলে সেতি লাগি ভগবান লিম্ব বৃক্ষ রহিকি তাঙ্কর দারু মূর্তি তৈরি হইতিলে বাবু কারণ জানিছু গীত বাদ্য তুই No, সে no. কিছু জনা নাই Yes. কীর্তন করুছে ভকুয়া আচ্ছা বাবু রে গোটে ওড়িশি গোটে পরিবেশন করবা